ये देखिए बच्चा को कैसे थाइनाइड का सुइया देकर मार रहा है और बच्चों को किडनी फेफड़ा और हार्ट लिवर सब निकाल के और बच्चे को सप्लाई कहाँ करता है वही पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आपका एक शेयर से पता चल जाएगा कि बच्चा का सप्लाई कहाँ कर रहा है। ছোৱালীটোক ধৰিছিলে শুই আছে দুটা ছোৱালীৰ মাজত আৰু মা বাবা চাইডত ৰখি আছে মা বাবাই চাই এইটো ছোৱালীক ধৰিব আহিছিলে ন এইটো লাইটটো মাৰি দেচোন মানুহে মিছা বুলি ভাবি আছে এই ছোৱালীজনীক ধৰিব আহিছিলে হ এই দেউতা ওচৰতে ইয়াৰ পোৱালীজনী লৈ আছে এতিয়াও বৰ্তমান ভয় খাই আছে আপুনি কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা আহিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে কৈ দিয়কচোন আপুনি কেনেকে ধৰিব আহিছিলে কিবা ধৰিব লাগিছিল আমি কেনে লৈ গৈ আছিলে মই দৌৰি কিনে ৰাখিছে মানুহজন এনে দেখি পাইছিলে আপুনি লাইট অফ আছিলে এনে মানুহে আহিছিলে লাইট অন কৰিলে অন কৰাত পলাই গৈছে বাহিৰৰ পৰা হাল্লা খুলি দৰ্জা ভাঙি ঘৰত নাপালে তাকে জাগাতে গাই হৈ গ'ল গায়ব হৈ গৈছে ন? এনে কিবা এটা আছে আপুনি কওকচোন মানে ইহঁতে মাক বাপেক দুটা পোৱালি লৈ মাজত শুই আছে হয় লাইটটো অফ আছে দৰ্জা বন্ধ তেতিয়া মাক বাপেক চিঞৰ লগাইছে পোৱালিটো টানি উঠাই লৈ গৈ আছে তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ দৰ্জা ভাঙি ঘৰত সোমাই কিনে ইমান ঘৰ বিচাৰিলে নাপালে লাইট অফ কৰি অন কৰিলে অন কৰি বিচাৰিলে নাপালে নাই এনে আমাৰ এই পুলিচ প্ৰশাসন বিলাকে যে এয়া ভুৱা বুলি কৈ আছে এই কথাটো আপুনি বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আজি বিশ্বাস হৈছে পুৰা বিশ্বাস হৈছে পুৰা कर देते शायद इंजेक्शन फ्रूटी में बच्चा कितना छोटा बच्चा है 5-6 महीने का फ्रूटी तो फ्रूटी है क्या आपने तो जबरदस्ती दिया होश में है बच्चा ये पिला रही है क्या कर रही है ये गूंगी है गई अरे सही में मेरा बच्चा है अरे मुझे क्या गलती हो गया अब नहीं करेंगे Mama betul lah. Boleh ke saya? ये देखिए बच्चा को कैसे थाइनाइड का सुइया देकर मार रहा है और बच्चों को किडनी फेफड़ा और हार्ट लिवर सब निकाल के और बच्चे को सप्लाई कहाँ करता है वही पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आपका एक शेयर से पता चल जाएगा कि बच्चा का सप्लाई कहाँ कर रहा है। যোৱা কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যম তথা জিলাখনৰ কিছুমান অঞ্চলত মানুহৰ মাজত সোপাধৰা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা আৰু অপ্ৰমাণিত তথ্য প্ৰচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ, এনে ভুৱা প্ৰচাৰত ভুল নাযাব, কোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিৰ ভিত্তিত আইন হাতত তুলি নল'ব। এনে অপ্ৰমাণিত তথ্য পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষীক জনাওক। কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে স্থানীয় আৰক্ষী অথবা আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত জনাওক। আমাৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰটো হৈছে 6026900229। জিলা আৰক্ষী অহৰ্নিশে আপোনাৰ সেৱাত। ধন্যবাদ। तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआहाय निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय। आं बयखौबो खावलायो जोंनि साफ्रोमबो बिमा माहारि बिफा माहारि नोंथांमोनखौ आदै मादै आइ आफामोन जाहाथे गावबा गावनि गथ'साफोरखौहाय एसे नोजोर होनानै न'खरावनो आबोर खालामनानै लाखियो जेन जानला मानला हारसिं लामायाव थाबा न'खरफोरावहाय बिदि गालाङा आरोना आं बेखौल' खावलायो। जेन भिडिअखौ आं बांद्राय
बुंनानैहाय भिडिअखौ फोलावबावलासै नोंथांमोना जाबायदि बुंनांगौ आंनिख्रुइबो बांसिन मिथिखानाय सुबुंखा गोहोगोरा मानसिखा नङा होमब्ला जास्ट मोनसेल' बाथ्रा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानैहाय बुजि मोनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय